जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज आम देखा आपण मैंने भल भाव जानी जे आमर 15 सेप्टेम्बर 2025 रु 19 सेप्टेम्बर 2025 5 दिन व्यापी प्रति विद्यालय रे आमर निपुण सप्ताह पालन हेब। यही निपुण सप्ताह साधारणतः आमर शिशु बाटिकारु तृतीय श्रेणी पिलांक पई प्रযোज्य रही। तो आमे यार प्रथम दिन अर्थात 15/9/2025 रे आपण माने विद्यालय रे केउ सबु कार्यक्रम करिवे ता उपरे रही भिडियोटी। तो सही विषय रे आलोचना करिबा। सांग माने आपण माने देखि पारुछंती ये रही आमर टाइमिंग एक्टिविटी टाइमिंग रहिबो 2टा रु 4टा पर्यंत। अर्थात आपण माने मॉर्निंग आवर एमडीएम परे यही कार्यक्रम 2टा रु 4टा पर्यंत आयोजन करिवे। एठी देखुछंती निपुण सप्ताहर संख्या ज्ञान कार्यक्रम रही। दिवस 1 रही समय 2 घंटा पाई 2टा रु 4टा तेणु 2 घंटा समय देबे। एठी देखंतु प्रस्तावित कार्य रही। ये रही प्रस्तावित कार्य शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पाई कार्य द्वितीय तृतीय श्रेणी पाई कार्य एवं समय एथि सहित आपण मानकु कोन शिक्षण सामग्री रेडी करिवार अछि। एही भिडियोटी आपण माने देखिले पूर्व प्रस्तुति आपण मानकर हेइ जिवो। आपण सेही सब सामग्री प्रस्तुत कर देबे जहा फल रे कि आपनकर कार्यक्रम रे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। जदि भी उक्त दिवस रे आपण मानक विद्यालय को आपनकर उच्च पदस्थ अधिकारी माने आसंती तो आपण मानकु किछि प्रॉब्लम फेस करबाको पड़िबो नाही। जदि भिडियोटी मोर भल लगे दयाकोरी भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबे नाही। सांग माने ये रही डे 1 रो कार्य 1 रे आमर शिक्षक शिक्षयित्री द्वारा गल्प कथन मामिनार दिनटीए मांकड़र हाट बुला। एठी आपण माने देखि पारुछंती द्वितीय तृतीय श्रेणी पई रही अजांक मन बदली गला ओ पूजारे मजा। समय तो आपण माने जानछंती 2 घंटा। एबे देखिबा सामग्री आपण मानको कोन सब रेडी करिवार अछि। देखंतु गणित धारणा कार्ड जहाकू कि कहा जाए मैथ कॉन्सेप्ट कार्ड बोली। शिक्षण कार्य 2 रे आपण मानको कोन दरकार। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पिलांक पई रही प्रहेली शिक्षक शिक्षयित्री सूचना अनुसार दलगत कार्य करिवे। एही प्रहेली रे सेही परि द्वितीय तृतीय श्रेणी पिलांक पई रही प्रहेली जहाँकि शिक्षक शिक्षयित्री सूचना अनुसार दलगत कार्य व्यवहार करेंगे। यही प्रहेली पाई आपण मानकु कौन कौन शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करिया पड़ियो। आपण माने चित्र कार्ड को प्रहेली आकार रे नै परिबे। डॉट संख्या कार्ड दे परिबे। डॉट डॉट देथिबे से संख्या को पिला पूरण करिवे एवं उक्त आधारित कार्य फर्द गुडी को आपण माने देबे जोटा कि प्रहेली आधारित कार्य जो आपण माने देबे। तापर देखंतु कार्य 3 रही गणित खेल नेबे। शिक्षण कार्य 3 रे आपण गणित आधारित खेल नेबे शिक्षक शिक्षयित्री सूचना आधार रे। कौन से सब खेल रहिबो देखंतु शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पई रहिबो मो चारि पाखरे पशु पक्षी चाल गणी शिखिबा एवं संख्या डिया एतिकी नेबे। एवं तृतीय श्रेणी शिक्षार्थी पई नेबे कहिलो देखि संख्याटी केते एवं मिसाई कुह। एही आधारित शिक्षण कार्य बा गणित खेल आपण माने नेबे। एथिपाई आपनको शिक्षण सामग्री दरकार हेबो। खेलर सूचना देबे शिक्षयित्री चित्र कार्ड देबे स्थानीय मान मैथ आबाकस रिंग संख्या कार्ड ए सब आपण माने जीके किट रु पाई जिवे। तेणु आपण माने देखि नेबे आपण मानकु केउ सब शिक्षण सामग्री आवश्यक ता सेही अनुसार कार्य करिवे। अपराह्न रे 2 घंटा हेबो तार्थ पंचम षष्ठ सप्तम पीरियड रे आपण माने यही कार्यक्रम आयोजन करिवे। तो आमे देखिबा शिशु आमर पंचम पीरियड जहाँकि आमर एटा होची शिक्षण कार्य 1 शिशु बाटिका पई कोन नेबे आपण माने देखिबा। शिशु बाटिका पई रही मामिनार दिनटीए। एठी आपण माने देखि पारुछंती चित्र एवं एठी गोटिए गल्प देइछि। मामिना एक छोटो झियो दिने सकाळ उठी बापा को पचारला बापा सकाळ संध्या और राति माने कोन। बापा हसिले और कहिले तुमे गोटे दिन रे सबु कर आलोचना करिबा। पर दिन सकाळ हेला सूर्य उदय हेले मामिना
ବାହାରେ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲା କୁକୁଡ଼ା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କୋକୋରେ କୋ ଡାକୁଛି। ମାମିନାର ମା ଦାଣ୍ଡ ଓଳାଉଛନ୍ତି। ମାମିନା ସେଜରୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା, ଗାଧୋଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଗଲା। ବାପା କହିଲେ, ମାମିନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳ ସମୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଆକାଶଟି କମଳା ଓ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ମାମିନା ଖୁସି ମନରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ରାତି ହେଲା। ମାମିନା ସ୍କୁଲର ଘର କାମ ସାରି ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ବାପା କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ରାତ୍ରି ସମୟ। ଧାରଣା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। କ'ଣ ନା ସକାଳ ସମୟରେ ମାମିନା କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରାତ୍ରିରେ ଆକାଶ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଏହିପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ର ହାଟ ବୁଲା ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନା ଦିନେ ଗୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି, ହାତରେ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ହାଟକୁ 3 ଚକିଆ ଅଟୋରେ ବସି ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାରୋଟି ଚଢ଼େଇ ଡାଳରେ ବସି କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା 5ଟି ଗାଈ ବିଲରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରେ ଲାଲ, ସବୁଜ, ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର 6ଟି ବେଲୁନ୍ ଧରି ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ହାଟକୁ ଯାଇ ଗୁଡୁ 7ଟି ମିଠେଇ, 8ଟି ଅଣ୍ଡା ଓ 9ଟି କଦଳୀ କିଣି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଠି ରହିଲା ଗପଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗପ ଆଧାରିତ ଧାରଣା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ 9 ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଠି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେତୋଟି ଚକ ଅଛି, କେତୋଟି ବେଲୁନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଇବା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଅଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା। ଏଠି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଏଠି ରହିଛି ଗପଟି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗପ ସହିତ ପୁଣି ଧାରଣା ଅଛି। ଏଠି ଧାରଣା ଅଛି, ଯୋଗର ଧାରଣା ପିଲାମାନେ ପାଇବେ। ଏହି ଗପରୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଠି ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିବେ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏପରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ଅଜା ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଥିଲେ। ଇଏ ରହିଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିବେ। ପୂଜାରେ ମଜା। ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆଧାରିତ କିଛି ଏଠି ଗଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଏହି ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଧାରଣା ଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ। ତ ଧାରଣାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ। ଇଏ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା। ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏପଟେ ଦେଇଛି, ଯେପରିକି ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଗ, କମ୍, ସମାନ, ଦଶକ, ଏକକ, ବେଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଧାରଣା ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଗପଟି କହିସାରିବା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାମବାବୁଙ୍କ କେତେଜଣ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରୀତା, ସୁନିତା 2 ଜଣ ମିଶି କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବେଶୀ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଥିଲା। ଏହିପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଜଲ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ଏହା। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ଏହିପରି ପଜଲ୍ସ ଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସଜଡ଼ା କରି ରଖିଥିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କହିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ
ये रही प्रथम श्रेणी पजल कार्य जहाँकि डॉट संख्या कार्ड माने निजे प्रस्तुत करेंगे इन डॉट डॉट देकी आपण माने एक संख्या कार्ड नहीं थे पिला माने डॉट को जोग करेंगे तापर यहीपरि भाव में डॉट डॉट देकी दुई चित्र आपण माने नहीं थे पिला माने डॉट गुड़ी को जोड़े यह देवे प्रथम श्रेणी वर्तमान देखो द्वितीय श्रेणी की आपण माने कौन देवे शिक्षक शिक्षयित्री द्वितीय श्रेणी पिला पजल कार्य करेंगे देखो ये गोटे सुंदर पजल्स अच्छी 24 प्लस डेज सामान चिन्ह 38 पिला माने यहाँ जोग आधारित पजल्स रही जोग वियोग आधारित पजल्स रही एठी पिला माने जोग करी तार उत्तर लिखिबे परि भाव में यही टेबुल रे थिबा हलदिया रंगर शून्य स्थान पूरण कर यही हलदिया शून्य स्थान को पिला माने पूरण करेंगे आपण माने एहीपरि भाव में किछि कार्य प्रस्तुत करी पिला को देबे जहाँकि द्वितीय श्रेणी पाई रही एबे देखिबा तृतीय श्रेणी रे कोन देबे देखंतु आपण माने देखंतु तृतीय श्रेणी पिला एहीपरि भाव में आस संख्यार खेल खेलिबा किछि संख्या आपण माने देखि पारुछंती देइछि चारोटी कोठरी खाली अच्छी खाली थिबा कोठरी रे 4 8 12 16 संख्या को एपरि सजाओ जेपरि प्रत्येक कोणरे प्रत्येक क्रम रे थिबा धाड़ी कोण स्तंभ रो तीनोटी संख्या को जोग कले जोगफल 30 हबो पिला को एहीपरि भाव में कार्य देबे पिला माने तार कार्य को करिवे ये रहिছে तार उत्तर ये रहितिला शिक्षण कार्य 2 जहाँकि आपण माने षष्ठ पीरियड रे करिवार अछि एबे आपण माने देखंतु एबे आपण माने देखंतु आमे सप्तम पीरियड रे शिक्षण कार्य 3 टी को कराइबा सेही शिक्षण कार्य 3 रे शिशु बाटिका पिला पई कोन नेबे ना मो चारि पाखर पशुपक्षी शिक्षक पिला को गोलाकार रे बसाइबे एवं निजे बसिबे पशु पक्षी नाम कहिबे शिक्षक पशुपक्षी नाम कहिबे शिक्षक जदि पक्षीर नाम कहिबे पिला माने पाटी करी कहिबे पक्षी शुआ उड़ गोटे पक्षीर ना कहिबे उड़ बोली कहिबे सेहीपरि पशुर जदि नाम कहिबे पिला माने छिड़ा होई रहिबे एवं ताली मारिबे शिक्षक सबु पिलांकर गतिविधि को नजर रखिबे एहीपरि खेलटीए करा जाई पारिबो ये गोटिए आपणक पई रहिछि सैंपल आपण अन्य किछि मध्य करि पारिबे प्रथम श्रेणी पई आमे सप्तम पीरियड रे करिबा बा एहा रहिछि शिक्षण कार्य 3 शिक्षण कार्य 3 रे कोन करिवे ना चाल गणी शिखिबा बा संख्या डिया खेल समस्त पिला को गोल करिकी ठिया करा हबो शिक्षक जन जन करी समस्त को क्रम रे गणिबा पई कहिबे जेपरि कि प्रथम पिला 1 कहिबो द्वितीय पिला 2 कहिबो एहीपरि भाबे 9 पर्यंत गणी गणी जिबे एहीभଳି क्रम रे समस्त छात्र गणी सारिबा परे शिक्षक गोटे संख्या छाड़ी क्रम रे कहिबा पई कहिबे जो गोटे संख्या छाड़ी माने जणे 1 कहले तार अन्य पिलाटी 2 छाड़ी की कहिबे 3 जदि प्रथम पिलाटी 1 कहिबो द्वितीय पिलाटी 2 न कहि ताली मारिबो तृतीय पिलाटी 3 कहिबो द्वितीय पिलाटी ताली न मारी जदि संख्याटी कहिबो ताहाले से खेलरू बाहरी जिवो एहीपरि भाव रे खेलटी को करेबा या रहिছে प्रथम श्रेणी पई कार्य एबे देखिबा द्वितीय तृतीय श्रेणी पई कोन करिबा एबे देखंतु द्वितीय श्रेणी पई हमर सप्तम पीरियड बा तृतीय शिक्षण कार्य कोन अछि ना कहिलो देखि संख्याटी केते प्रथमे शिक्षक सबु पिला को गोल रे ठिया करेबे शिक्षक गोटे जोग वियोग चिन्हर चित्र कार्ड प्रस्तुत एहीपरि भाव रे करिथिबे शिक्षक पिला मानकर सहमति रे गोटे संख्या स्थिर करिवे जेपरि मनकर 23 सेही संख्याटी खेल सरीबा पर्यंत स्थिर रहिबो ताकू चेंज करा जिवो नाही शिक्षक प्रत्येक पिला पाखकू जाई जेकोसी एक चिन्ह कार्ड बा जोग हेउ बा वियोग हो ए कार्ड देखाई एक नुआ संख्या कहिबे मनकर कहिबे 12 जदि जोग चिन्ह देखै कि यथा जदि 12 कहिबे ताहले कुआ जायतिबा संख्या 12 को चिन्ह अनुसार 23 सह जोग बा वियोग करिवे जदि जोग चिन्ह देखै कि 12 कहिबे पिला माने 23 रे 12 जोग करिवे जदि वियोग चिन्ह देखैबे तो पिला माने 23 रु 12 वियोग करिवे संख्या गुड़िक शिक्षण स्तर अनुसार करा जाई पारिबो आपण माने निज निज पिला को देखि संख्या प्रस्तुत करिवे तापर देछि देखंतु जदि प्रश्नटीर उत्तर पचारा जाइथिबा पिलाटी कहि न पारिबो तेबे प्रश्नटी परवर्ती पिला को पचारा जिवो कहि न पारथिबा पिलाटी खेलरू आउट हेबो
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ବା ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଇଏ ବି ରହିଛି ମିଶେଇ କୁହ। ଗୋଟିଏ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 4 ଥରରେ 30ଟି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯିବେ। 4 ଥରରେ 30ଟା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇବେ। କୌଣସି ଥର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ। କହିଲ ଦେଖି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର 3ଟି ଉଡ଼ିଯିବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 5ଟି, ଯେହେତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେବେ। ତୃତୀୟ ଥର ଗଲେ 9, ଚତୁର୍ଥ ଥର ଗଲେ 13। ଆସ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ହଁ ନାହିଁ କରିବା। ଏହି ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତ ଧୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କହିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 10ଟା ବେଳେ ଯାଉ। ଏହିପରି ଉକ୍ତି କିଛି ରହିଛି। ଏହି ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ନିପୁଣ ସପ୍ତାହର ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ 15/9/2025 ନିପୁଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମକୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।